दिनै आङो नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों खेंफोरथि होनो हास्थायदों। मैया जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों जे जोंनि भमराबिल बिसिडिसिनि मासिगिरि आं श्री जयकुमार नार्जारी आंनि नामावहाय गोबां बदनाम खालामनाय आङो नुनो मोनदों। बेयाव बेनिफिसियारिफोर माखासे आङो नुदों बिथांमोना हयथ' आंखौहाय फैसा लादों होननानै अभियोग खालामदों। नाथाय आङो बेनिफिसियारिफोरनिफ्राय थाइसेबो फैसा लायाखै। जे बेनिफिसियारिफ्रा बांसिनानो गावसोरनो न'खौ लुना लादों। जायफ्रा लुनो हायाखै सानै साथाम आङो बिसोरनि न'खौ लुनानै होदों। जे जाय मैया ससियेल मिडियायाव आनवार हुसेन होननाय सुबुङा जे बियो बुंदों जे मोनसे सिगनेचार लायनो थांब्लानो 2000 करि लायो। नाथाय आङो दिनैसिम थाइसे फैसाबो लायाखै। बिथाङा नंखाय बाथ्रा बुंदों। आङो गासैबो आंनि बिसिडिसियाव जा आङो खामानिफोर मावो हयथ' आङो इनकाम सार्टिफिकेट हरो, बिसिडिसि सार्टिफिकेट हरो आरो PMI न'नि गेजेरावबो आङो गोबां आंनि अफिसियेलि खामानि मावो। आं बेफोराव आं थाइसेबो थाखा लाया। दा बिथांमोना ओरैबादि अभियोग होदों आनवार हुसेना बिना जेनेबा थार्ड किस्ति मोननांगौ दङ। बे थार्ड किस्तियावहाय जोंनि एस्टिमेटआव ओरैबादि लिरनाय दङ अफिसनि रुल मथे आंनाव एस्टिमेटआ दङ। बे एस्टिमेटआव थाक्सआ लागायाब्ला थार्ड किस्तिखौ मोना। दा बिथांमोना थाक्सआ लाबायालाबानो थार्ड किस्ति लुबैदों। आङो गोबां जोंनि इन्जिनियार बिडिअजों रायलायदों। बिथांमोना बुंदों जे थार्ड किस्ति लागायागौ माने किस्तिखौ होनो मोना बा जोङो होआ। थाक्सआ जेब्ला लागायगोन अब्ला जोङो जिअ'टेक खालामगोन, बिनिफ्राय थार्ड किस्तिखौ होगोन। दा बिथाङा बुंदों जे आं थाखा मोनैनि थाखाय बिनि न'खौ खेबाखै। नाथाय बियो जोंनि अफिसनि रुल नङा। अफिसनि रुला जाहैदों थाक्सआ लागायनांगौ बिनिफ्राय थार्ड किस्ति होनांगौ। जोंनि अफिसनि रुला बे। दा बिथाङा थार्ड किस्ति मोननो थाखाय थाक्सआ लागायग्रोनांगोन बिनिफ्राय मोनगोन। दा बिथाङा जे होनदों जे मोनसे सिगनेचार लायनो थांब्ला 2000 करि लायो। नाथाय गोबां बेनिफिसियारिफोर दङ। नोंथांमोना सोंनो हागोन आङो लादों नामा। नाथाय बियो गावनि गोसो बादियै आन्दां मुन्दां बिथाङा होनदों बेयो जब कार्डनि थाखा। जब कार्डनि थाखायाबो गावसिनि एकाउन्टआवनो हाबो। जब कार्डनि थाखाखौबो आंनो थाइसेबो होआखै, बे मिसा खोथा। जब कार्डनि थाखाया गावसिनि एकाउन्टआव हाबनानै गावसोर बाहायो। आरो ओरैबायदि खालामदों बे आनवार हुसेना न'आ जेरै 16/19 जानांगौ बियो बेवहाय 24-25 फुट न' लुना लादों। दा बिनि थाखाय बिना फैसाया थोआखै। दा बे थोयैखायनो बियो माने आबुल थाबुल बुंलाबायगासिनो दङ। दा जोंनि एस्टिमेटआव जोङो बारायनोबो मोना खमायनोबो मोना। कानसन नार्जारी, गामिनि नामा? बुरि साथाम 1 नाम्बार। चेयारमेननि नामा मा? जयकुमार नार्जारी। न' मोनदों नोङो? मोनदों। न' मोननायनि नामाव चेयारमेना नोंनिफ्राय फैसा लादों नामा? लायाखै। 1000 थाखा करि बिनानै लादों होननानै निउसाव ओंखारदों। बे नंखाय खोथा बियो। ग्रामेर नाम কি? 1 নম্বর বুড়ি চাটাম। চেয়ারম্যানের নাম কি? জয়কুমার নার্জারি। আপনি ঘর পাইছেন? পাইছি। ঘরটু বনাই আছে? বানাইছি। কমপ্লিট হয়েছে? না হয় নাই, এক কিস্তি বাকি আছে। আচ্ছা, ঘরের নামত আপনার পরা চেয়ারম্যানে জয়কুমারে পয়সা খুঁজিছিল নাকি? না খোঁজে নাই। মোর নাম হচ্ছে সুনিতা বর্মন। ঘর পাইছেন আপনি PMY? হ্যাঁ, ঘর পাইছে। যোৱাকালি যে নিউজত বাইর হয়েছে যে চেয়ারম্যানে আপোনালোকৰ পৰা পয়সা লৈছে, এটা কিমান সত্য? ওইটা না হয় স্যার, মুই ঘর পাইছো, পয়সা উঠিয়ে মুই সারক দিছো, চেয়ারম্যানক দিছো, চেয়ারম্যানে ঘর উঠেই আছে। পয়সা আগত মানে 1000 টাকাকে ডিমান্ড কৰিছিল নেকি? করে নাই। কৰে নাই না? না স্যার। এই সিগনেচার লোৱা সময়ত আপোনালোকৰ পৰা 2000 টাকা লৈছে নেকি? লয় নাই। লোৱা নাই না? না। তো এই যে ঘর পাই আছে আপুনি, ঘরটো যে পাইছে, এই ঘর পোৱাৰ যে এই মানুহবিলাক যে বেলেগ মানুহবিলাক কৈছে, আর মুই একজনতে শুনং নাই, নিচে কইয়া আমার যেটা জানে নে নাই কইছে নে নাই। মই মোহাম্মদ আইব আলী খান, ভমরাবিল বিসিডিসির অন্তর্গত 2 নং ভমরাবিল গাঁৱৰ বাসিন্দা। কথা হৈছে যোৱাকালি আমি মিডিয়াত
দেখিবলৈ পাইছোঁ বহৰাইল BCTC চেয়াৰমেন জয় কুমাৰৰ নামত এটা মিথ্যা অভিযোগ এটা দেখিবলৈ পাইছোঁ যে PMG আণ্ডাৰত যিটো ঘৰ বেনিফিচিয়াৰী পাই আছে সিহঁতৰ পৰা টকা খোজা এইবিলাক আমি জানিব পাইছোঁ কিন্তু আচলতে মই জনামতে চেয়াৰমেনে কাৰো পৰা ঘৰ বাবদ 1 টকা লোৱা নাই আৰু লোৱাও নাই কিন্তু চেয়াৰমেনৰ বদনাম কৰাৰ কাৰণে গাঁৱৰে কিছুমান মানুহ ৰাজনৈতিকভাৱে সিহঁতক মানে চেয়াৰমেনে যিবিলাক ঘৰ বনাইছে সেইকেইটা ঘৰ ইতিমধ্যে ক্লিয়াৰ হৈছে কিন্তু বেনিফিচিয়াৰী নিজে যিবিলাক ঘৰ নিজে বনাবলৈ বনাই আছে সেইবিলাক ঘৰ এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱা নাই সেইটো কাৰণে দুখী কোন এইটো কাৰণেতো চেয়াৰমেন দুখী নহয়